Puila sari kaham ang tini hai nang gustango kaisa topik no tui ang discussion ni bagi ma phaipika abong kai violence ba violation hingsa tabuk ni je jorao political je violence mane kabang ma abahai area ro no nukjagai tongo o jaga political violence angmani সাথে ব্যক্তিগত কোনো আবো পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স হিবে গিয়া ব্যক্তিগত হাকি নাছিলে মানে তংলাই খাংকাই অজাগো ভায়োলেন্স ক্রিয়েশন হিবে দं হাংকাই एक्चुअल हांकाय ngona salang thongkai violation ba violence tamni bagai create অথবা তৈরি অবনো जों सिना नांगौ बा साइमां हांकाय खाखायो बा आसाखायो violation किसा कमंगा नंगै ताबके violation नि मेन रीजन तो হয় যত জরাও নসং जों सिनि बिसिंगो अनेक समय आलोचना लो उंलाया अब हाय डिस्कशन दं यानि बागै जों जरा जराओ माने निजिबाय निजिनि बिसिंगो खरकसा निजिनि पार्टीनि बिसिंगो यागा कोन कासे अर्गानाइजेशन नि बिसिंगो बा इंडिविजुअल कमो माहायके वायलेशन तोयरि गइदों गताबो वायलेशन एक्चुअली के तामने बागै अबनो साइमाननि बागै गाय सोंथिनि फाजि चेरिने लेले वायलेशन स्पेशली आं अबनि आगेनो नो साइखानाय जे वायलेशन स्पेशली सिनियर जों दाबो जे वायलेशन नुकजाक दंमोन बा हिंसा आमना वायलेशन जे हिंसा होनलायमानि सिनि बरक बाय सिनि बरकनि बिसिंगो जे वायलेशन होनलायमानि एक्चुअली सिनि बरक बाय सिनि बरकनि बिसिंगो वायलेशन होनमानि गके अब हमके एंडेंजर अर्थात सिनि बरक बाय सिनि बरकनि बिसिंगो जे हिंसा होनलायमानि गके अब के इन फ्यूचर नि बगै भविष्य नि बगै एकटा हामिया लक्षण ताबो वानजै बसंनि बिसिंगो हय वानजै रक बाय तिब्रासारनि बिसिंगो जों वायलेशन क्रिएशन गै दंमोन के आबो गाय कायसा हामजाक मानि साइन बा सिम्बल हय आं शॉर्टकाट साइ दंगो बाक्सा बुजिया ngैमानो ककनो माने आबो अपोजिट बुंमै थांमोन फेवरेट बुंमै थांमोन इनवर्स बुंमै थांमोन माने वानसाबाय तिब्रासार माने वायलेशन खांके अथवा हिंसा लाइके इनके आबो गाय स्पेशली कायसा यूनिटी नि साइन चिकलाय माने अकंनि अर्थ हाया जे नों निने वानसाबाय तिब्रासारनो वायलेशन होनलायै जों आबनो टाइप बारि रेखांखाय जों यूनिटी होननाय बा यूनिटी दिगे थां दङ आमति हिमानि कगया दो आलांगनि आम एगेन्स्ट जोंनि थांनाय आं सामाने कगया बाहायजे अर्थात नों वानसारक बाय कायसा वायलेशन क्रिएशन माने उकुलो कारण थांगा तामो जों जतनता जे तिब्रासार स्पेशली वानसाबाय तिब्रासार वायलेशन खामाने न अ जागा अबनो कायसा लक्षण नुकजागो जे अबनो कायसा सिम्पटम नुकजागो जे नों तिब्रासारनो हामजाकने रोंखा अर्थात नों एज ए तिब्रासार कम्युनिटी हिसाबै नों खासिका नों वानसुकनो रोंखा जे वानसारकनि बागै जों बियालक लायलायमानि वानसारकनि बागै जों मासाया मा नंया दंलायमानि वानसारकनि बागै जों जे आसक सभा खायमा फैलायमानि इनका अ जगाव कक आपिया जे नों वानसार नासिले दिनि माने ककया माने आं नरनो सामानि के जे जगह नों वायलेशन क्रिएट को वानसाबाय तिब्रासा अपने अर्थ न नों सिनि दफाना सिनि कम्युनिटी न सिनि जाति न हामजाकने रोंखा आमदि माने ककसे नों वानसुकना रोंखा तानि फिलिंगनेस नि एखानि रियलाइजेशन अमाहाय एक स्टेज सफाया जेनाकि नों वानसुगै मांखा आं साबो एवं आं तांगै आसं दुखुमान दंखा आं तांगै गरिब बुंखा एवं जों ताम बगै अ जराव जों खासिना नांनाय हनि मानसि
abo wansara bai nasle layai violation khangke no thanjang nai mani ko ya do angke abo kaisa reason angke ang khajing no aboni se agena saka seng tabo tipra sa nasle lai mani seng politically bai puna nasle lai mano ba kuno kaisa reason no ti sawi pano nang nasle lai mano angke tipra sa jepruna ke nang violation nang mani obone ukulogo je main karon tamo kawma karon tamo naga karon sanai ebong obong ke tamni symptom niaka obo tamni লক্ষণ obong ke in future nini bipod no nang tugui othoba nunui tugui tomasi tibra saro violation nang mani ke mane in future ভবিষ্যত টাইমো nini obo hai tomong sitra ni bising tei অর্থাৎ কাইসা হিংসাংলাই মানে বিসিংতৈ আবাহাই দিন হামিয়ানো নং রুতুগুই অথবা নুহুই তুই তংমানি ককসে গলাই ओमफ्राय दाबो अबनो कक आंगा ककनो सानाय violation tam ni bagai hungui man orok kabangma borok no tongo keuba koto ni ino leaders ni mone khayo keuba political leaders singha ba bibino field organization chal konai phanungkha NGO chal konai phanungkha abai kabangma amai leaders dijino self no mane proof runani thangai ang siu ang saimano nei runani thangai jorao mane amai hingja jatiyo kokno words no use khaimani engka oboni ukologo tam karon tongkhana o karon no se ang mane kisa tini nonglo sungno sanan ni khaimani actually ekta borok ba ekjon borok violation মানে গুলো কারণ থাকায় আবহাই কারণ আং কমন রইমানো নমনে 20 টা মতো আং সানাই বডি যেন ভায়োলেশন তৈরি আই ডোন্ট লাইক ভায়োলেশন মানে আন ভায়োলেশন ন হামতে গিয়া एक्चुअली ভায়োলেশন নি খামানে ন ক্ষতি সিংগো তো একা আমগে আং গেতে ভায়োলেশন কে সাজা গিয়া ন হাইপানো ভায়োলেশন মানে গুলো কারণ তাও আমরা তো সংসাই মালা নাই আমগে ভায়োলেশন ক্রিয়েট গই তঙ্গো আইছে violation especially एक number on तमनाय violation especially violation creation एक माने क्या low IQ ini apa high IQ means tamo intelligent questions अथवा निजी साक्षासुं যদি ন नों निनि one सुकमानि दं एकदम कम निचे स्तरनि one सुकमानि खाके one सुकुइ माया आमथिं के low IQ नो आमथिं खाके माने हिंसा तৈরি আর যদি high IQ khangkai high IQ this means mane u je bini one suk mani jodi na speed ngi dong ke onek kusu one suk ke engka apur ka tam thang apur buibe milia ngai thamu engka bui to prai middle level ni IQ gana othoba low level IQ gana engke u high IQ by middle level ngi ka low level ni IQ no equivalent thime ke apur ka a borok buibe mili maya kano apur keno mane kasha hincha tৈরি khajau kata obon pore tayu kamo tamo jemon high emotional distress mane high emotional distress abo khani amone ekdom unini emotion mani emotion bolte nini khawa bising go jalan mani ta do gabo tabu ro mujani aboni teigo distress ngo nung kosto mano Angkai nungsai jung abahai ke jondrona ngo bukha bising da kamu especially tamu ni bagai yungui man abahai rokta angka aporo kumani especially tamu bagai man humiliation ngi man humiliation this means ni tamu opoman dok khangkai angka romantic ni bagai boneng high emotion thangi mano angya khaba mane romantic gira nok puji khaba to sana na ya na ramune de buri jela jang mane bisingi ni phano abahai nijin jalan mending ya dong engka apro bo mane ni violation creating to ya ke baneng threat mane bising di violation ngo sigri lai khangke ba kiri lai khangke apti ko violation to ring ngo engke insult khayang ke bo kaisa na insult khayang ke bo apro violation ki creation ngo nengke no deny khaya blame khaya violation automatically mane creating nai engke abo sara boni jealousy this means abo mane upset eng mani othoba sini ko bai abo na sanata ke jealousy this means tauro mani nung je samno tangi tango
Ebong tai khorsa borok o samung nung hai tangi dong jauh ka. Engka apurung nangkai mana u borok ni proti ni jelas se faida neng kono naslita. E ama hai ni khetre bo violation toiri. Engke o jaga o tabu kamu poin waktu dekha kamu santai poin kamu tunggu jemon jara-jara o violation mana om tu jemon drug addiction alcohol ya ke ba tablet rok salai ka apti ro violation ni mane chuak mai kham chanai ro jara-jara o chuak mai kham samani pore ke wasa ko ina ta mata lemi thango mane nijini hus gering thangta chuak nang ke jemon wak khani jak ma hai jota ke bo wak khai thango nijini balance hari thango bini brain control body control joto kichu balance hari thango engke bo nijino siniang thango apro ko violence creation ni ha so ang nai ro ko drug sana ro tam srai ro tablet sana ro amai ko violence creation ni engke iya khamani ni abo he batam jemon history ni agi ro ko past life ko nang kem joli mani dongkha ba bulai mani dongkha engke abo repeat ding khangke ni khawo wan subjak khangke apti ko violation no engke apti sara bani ni tai bungi mana jemon learning disorder mane taku sereng lai mani ba pori lai mani do abo joto ki sini lai ba sereng to sereng man bising dir phayo haipon kabamo borok kabamo ne sereng ni phayo sereng mani bisingo disorder sereng ja khangke mane learning disorder mane elumelu babe mane system of thangai nang sereng jakle ada kaisa mane nang serengka abo mane sotik babe nang sereng jakle ya ulta pulla ke sereng rok jaka engke apa example na ka ham hai ta school ong ni thana kata school lo nang pori na thangkai ba pori khangkai nang formal education khaliya formal education this means tagro mane 1 2 3 4 ke thangmani je systematic obone 1 2 3 4 ke pori phai 1 ni simi 5 jora phai primary phai angkai ni upper primary phai mane no ni class 8 jora phai oma ke 1 2 3 4 khai je pori phimani ose biye jora pon pori ke 15 bosor engka apa system o thangai formal education pori engke learning disorder mane romina ni skip up ba skip off mane baba hari pori mani romina ni nang class 10 of pori ni age pori ke pori phekya ba board mathemic exam rane age romine bo puno karano class 3 jora pori mani ang ka om pori 6 pori ting bojau ka 6 pori 7 jora 8 jora pori hoi tai pori liang ka ka om pori board exam sine ni direct nang board exam ri bojau ka engko pori thini jodi ba disorder nya mane element ke phangja ya hapan ni o lack of education o system o thangai ni lack tong mani obhab tong mani o kaisa ni pore kaisa nang pori ui map phayang mani engke o direct board exam na phaiber ke nang kabang ma porano ulta pulla kama pori beja engke e a jaga o bo ni o learning disorder ni jaga o kaisa violation creation ngo nya khaban nono abo pori mani sibia nono phurungdini bo ni aba o samphanangka ni nog roko ba neighboring je okoba tamo kono protibesi rok je kono borok dokta nono phurungdini ulta pulla ka phurungja ka ni moi shop ni toy shop ka ma borok bokha uti saka mon kemre khane perfect nya haban nanga ba sarai simi khnai payment bagai u learning disorder ni man bagai bo violation creation hungu hai mani to engka aba sara wani ni antisocial belief rum khaimani ba attitude antisocial belief this means romajade sini समाज je samung naki bo optike khaijago hanoi nang abono gosibui nalia optike khaijago mane jekon kaisa tomung phana ngata sini ko nini culture kailai mani bolai mani phanka angka tahu romane sini culture kailai mani agire dino ebong tahu ko kayo romane bedi rok tangai ni rok khawai je system no nang mani nalia aba antisocial klai thaka engka abro mani naya oi nang onyo system khai thaka aro violation create ko mane ni ti nang jana khai nai ka ke bui khani na man liya ka violation creation nang thango engka abro antisocial ni da abo sara bo ni tai bongi mal tawa
low parental involvement. Low parental involvement this mean মানে nini যেকোনো সামুং রকো nini parents rok ba nini awhai bumau pharokta borok jora jora wo no যেকোনো সামুং no sobayang mani nungbai logi tongyang mani aro kaisa violation creation modo ya oba hake kabamma oba hai tai tomo jemon siri parents rok low education mani bagai bongo low income mani bagai bongo sini parents bolte tabu romo jade kaisa family go bini poribar ni borok bini buma asong rok bo jodino low education hake mane uneducated mane lekha pora korija ngia khaba mane low income mane rang puisa koma jimanai rang puisa gabang ajimaya ke oba hai family rogo bo kaisa violation creation ke aba hai sarabo kabang mo mai tomo socially disorganized mani bongo socially disorganized mane taburo mane o akong kok thakya mane learning disorder ma hai mane socially disorder bolte taburo mane sini samajo tripura saroni samajo especially amona sanai muni samaj ni kok saya wani bok soni pana thru kok soni akok nambe sarmiya mane socially disorder this means taburo mane socially disorder bomti ngai tabuk সামাজিক ভাবে সেগুলো যে সিস্টেমে নালান পালন হয়ে তমনি ইনকা আবো সিনি অর যে সোশ্যালি ভাবে যে ভাবে সেগুলো দিশানা তমনটা সিনি প্যারেন্টস র কিন্তু বড় মিয়াগো আবাই সোশ্যাল নি যে এডুকেশন পায়ানি বাগৈ এবং এডুকেটেড বংনিয়ানি মানে বাগৈ সেগুলো বড় সোশ্যালাইজ খাইবিয়া ইয়াকাবা পরি তামন বনো পারবারিশ খাইবিয়া মানে সংস্কার কাহাম করিবিয়া তা Inge ajaga bo mane violation creation. Inga awa sara bani ni religious beliefs nglai mani religious belief this means taburo mani dharma no mane nai mani. Mane je kono dharma taburo mani kebono angabo directly to hit khaya ba blame khaya taw Christian pan ka koroksa. Inga Christian je Christian oko nok ni family ni borok obda othoba je Christian exact aw hai borok bo Christian no believe khanai Jesus Christ no believe khaya ke ta kaisa o jaga o jana ki Hindu tongnai othoba Muslim tongnai bo ador mono mani yang khaka ke ba family kaisa no ta kumti bunuk jaga tongo sini family othoba sini samaj ni family rego sini society o koroksa Christian ni no hake bini nogo bini family o bo jodi no bini bosak Christian hake bini muaw phasang ro Hindu mu dong ko ta ko inge a jaga o boko bises khai tong Christianity no ngat bin muaw mane bi abo no ka jaga bo ni violation creation ko mane hingsa to ri layo inge hakino mane nogo je conflict to ri lai ta mane walai suklai bulai কত রকম খাই যাইতে আমা কে বস সমাজ সিনি violation to ri inga amu sa kamma to hotai bo ni believing superstition जों अनेक कक दङ अनेक सामुं दङ जानाखि जों आबो प्रमाण गरै हायपनो जों आबोनो বিশ্বাস खाइमानि आबाहाय रावनोखि सुपारस्टिशन याके अंधविश्वास इनका आमति रावनो जों বিশ্বাস खाइखिनोबो सिनि ताव फाय माने भाइलेशन दैनि माने नोंबाय निनि फेमिलि नि बिसिंगो बादिं बाय नि ताखकनि बिसिंगो निनि बन्धु बान्धवनि बिसिंगो नि पेयर ग्रुप्स नि बिसिंगो गोबां माके भाइलेशन क्रिएशन इनके abo badi taibo main important omo hai rok ko rok ke tam ni violation creation mane ego this means sasun thaino torjak mani sijak mani omo ni ego okay our confidence se bongo our confidence mane nang je kono samno male mano haibano omo no nang agini khale khaya kisa male mano haibano kaisa nang khailia practice khailia maya non mano hoi nang tongmi ni pika engka neng ekdom jepuru khaya nang suka engka ajarao engkai neng abono khaibalia engka aboni karon tamo neng over confidence agio neng practice khaibulia engka omo hanya sini neta montri ro kabang mo hai jara nake leaders tongai ro boroko jora bo social media ni madhyome kokno sana thanga ke kabang mo obo hai kok rok sajagi thango jenaki মানে সোসাইটি ও এফেক্ট লাইয়া যা গে সোসাইটি ও এফেক্ট ক্লাই মানে কুলো কারণ তামো एक्चुअली ব প্র্যাকটিস খাইতে গিয়া মানে কোন সময় বিনি টাং স্লিপ মি থাকাটা বা করই সাজাগৈ থাঙ্গো
কিন্তু ও কখনো বসানান তখন ইয়া আমি সাজাক দিন থাকো কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া রক নিবো কাছে দায়িত্ব দङ অনেক কক রকনো জরাও হামিয়া থাকে খানা তগিয়া থাকে আপনি রকনো মানে দিশায়া দङ মানে যাও সময় কেব নিজে ইচ্ছাতেই কখনো সামানিয়া সময় তাং স্লিপিংইব সাজাকতি রকম থাকো এনকে উজ্জ্বলি মানে তংখাंगबो সময় আবনো খাতা হিংচা জরাও সাজাক থাকো এনকে আমা হাইকে उनफुरुंखनो वायलेशन क्रिएशन को इनके ईगो टाइप अवर कॉन्फिडेंस आ जगह वायलेशन क्रिएटिंग को इनके ग्रीडिंग के तो स्वाभाविक तम तमनाई जे वायलेशन क्रिएशन थी ग्रीडी दिस मींस लूबिंग मनी अतिरिक्त लूब मनी माने लूब तो जतनो प्रतिटा बरनो लूब तो तमना नागो एबं तो तंगो एबं प्रतिटा बरक लूब उंया हकनो जीवन डेभलप बंगि माया जेमन नों जेकुन काया माननानि उन्ना मुसुमानि एजुकेटेड उन्ना मुसुमानि kaisa job mana musung mani abo to tong nai no hapana abo kaisa limited tong bini boundary tong ta engke abo sara bo over jarana lubi tong nai ro engke abo ni khetre engke ama hai jodi over nai ro engkai greeding thangkai ba lubi thangkai a khetre engke mane violation toiri chile engke e homo hai keno gobang matai bo nini selfish hangga violation creation ngo engkai स्पेशली लास्ट दिगे ना सासे नाय तक जे क्रिएशन माने के वायलेशन जेमन रियलाइजेशन दिस मीन जे कोनो ककनो बा सामुंनो अंगमानि परे बो अबनो चेरी नाया बा वान सुगुई कामके निजिनि बखा बिसिंगो वान सुगुई आबनो टि खालाय आबनि समालोचना साइन्टिस्टनो खायनाय बगै उलो आइसा बो कबांमा ककनो साजाक करि थांगो एंगे अबनो ओ रियलाइजेशन जरा खाया बरक समय वायलेशन क्रिएशन खाइ फिर ताइसा एंगा आमगै माने प्रतिटा बरकनो प्रतिटा सामुंनो खाया के बिनि एक्टिविटी अ बुनिफानो मै दंखौ आबरनो बताइसा निजिनो माने रियलाइज खायना मन रियलाइज खायना माने बरके बआपन काम के रियलाइजेशन खायबा के बताइसा वायलेशन खायनो चेष्टा खाया या बाहाय इनके ताबु लास्ट दिगे से अवश्य कक माने वायलेशन मन तो गोबांमा कक मन साका वायलेशन बुमदि के वायलेशन अथवा हिंसा लायमानि जों जलि लायमानि आबो गोबांमा रिजन इनके ताबु कम हाय गोबांमा नेता दङ ये गोबांमा हाय लीडर्स दङ विभिन्न अर्गानाइजेशन नि बो एनजीओ नि फानङै दङ पॉलिटिकल लीडर्स फानङै दङ अबो हाय जारानाकि समाज माने सर्विस खाया बगै पब्लिक नो सर्विस नि बगै आ होय फायनाय रङै बिसिंगो माने बरनो बिसि माने वायलेशन क्रिएशन खाइ दङ ताबो एनके ताबु नरक मानसुक नायसिरि माने बरक मुइसुरो वायलेशन क्रिएशन खाइ माने बिसिंगो गोबांमा आंके ने कुनो नेटानि बरक नि बुं सालिया ताय आरो अब तो गोबांमा बरक न दङ आं पाइटिन दङ आं प्रायनो सोशल मीडिया नुकजाखा बा नुगैबो दङ माने वायलेशन नाय माने एनके कुनो नेटा बा कायसा नायग्रा टारगेट खाइ सावो अथवा साधारण बरक जरा जराओ माने हायो कखनो साना मुसुमै सामा हाइकेबो साइलिओ के आबो विभिन्न कारण दङैनो बो साजाको गेवो जागो बिनि जे वायलेशन क्रिएशन माने आबो बकायसा कारण दङ बो बरक बो कैटेगरी बो क्लाइका एवं बो बरक बमतिके वायलेशन क्रिएशन खाया इनके तामनि बगै खाया बोरि जनो खाया एवं बो बरक बो कैटेगरी नि वायलेशन तैरि खाइकिनि माने बो कारण खाना आबरो नरक न सासिनि आं जे कखनो साइथांमनि साबो बजाक क्लाइनाय तबे के जरा नाकि तिब्रा सांथुं वानजियिं थुं आं केमन डायरेक्टली टारगेट खाइबानि कया हाइपानो एज ए ह्यूमन बीइंग बरक रक्ता सिनि बरक रक स्पेशली दाउसिं जरा तिब्रासा अथवा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी तिब्रा मथानि खाइथनाय र माने एक्चुअली वायलेशन खाइमानि एकदम जाया एवं वायलेशन खायाउई थाङै माखनो जाओ जों नन वायलेंस मातमेनो जों सिनि दाबि दावा रक जे तमनि के तक लेन नि जे नाय माने आबर माननाय दो ओंखाय जों आं अबनि आगे कनेक्टा एपिसोड रको आं कखनो साका जों गुबैताय नन वायलेंस नि मातमे से जों बरक नि बखानो जिति मानाय एवं हाइकेसे जों मानथांजाकनाय हाइकेनो जों सिनि डिमान्ड रको मानाय आबन बागै नन वायलेशन जततुक खायाउई तंदा मानो आबनो चेष्टा खायि
ora tamo tibramo thani warrior singthum nini TWF YTF yake TCF jesbang ngai dong ni माने जतन न अब रिक्वेस्ट दं खायनो मोजां मोहां माने भाइलेशन क्रिएशन खायनो चेष्टा ताखायो बयजेसपन साइथं दं जेसपन हंनि दं जारा हननाय जारा सानाय स्पेशली बर बुजियानि बे सिंगो एवं बरनि बो बुजि माने दिल फायनाय एवं बुजिया दि गै दं खायबो तामं याका प्रथम दिने साइथांका लास्ट डे रिबिट खायनाय अकनो जों तिब्रा साबाय तिब्रासा जों भाइलेशन क्रिएशन खायमानि के स्पेशली अबो के सिनि भविष्यत जों सिनि बागै ताइबो हाबिया दिनर तुहुई अथवा नुहुई तुहु मानसि खालायो एवं जों भाइलेशन ओंलायबानि वानसावै तिब्रा अंखांखे आबोंके जों तिब्रा सारक निजिनो इउनिटि ओंना रोंखा एवं जों निजिनि दखना हामजाना रोंखा हमानि परिचयसि नों वानसाराव बाय भाइलेशन मानि हाइबानो नों वानसाराव भाइलेशन नों इदि आकना आं सामानिया माने नों निजिनो बुजिना रोंखा निजिनो वानसुना रोंखा माने आनि दफा आं एवं सिनि तिब्रासनो सुबानानि बागै बाचिनानि बागै सों थांनानि बागै अककनो नों रियलाइज खायनो रोंखा नि मानसि आसिनाव कक दिनि बागै जजन हामबाय।